କ୍ଷୀରେ କିଣି ମତେ ବି ଯେ କଲା ये मामो करतो में नहीं कर बनो मकर ए माथा देखे ए मागो मकर मकर जुआर बैठे नको मामो आंधर हुक करता एटा हूं करू के एटा एते दिन मोर मकर मकर बेटनु बोली गई एटा लालो गले होई करे एटा टिके गले मिला मुले होची जे पुरी मिले आसबु नहीं ओए गले मिलू छे देखो मकराला ओ माँ मोर मकरा मुई बड़ा दिन पर आज भेट सकिया थोड़े 2 क्लास बेला में 2 लोग केंता केते मजा करते ना ले मकरा में कर 4 बजे छुट्टी है सीखने स्कूल हंसी नहीं हंसले भी हंसी नहीं लगले भी सिंगली जासी एंटीटा एता 4 बजे छुट्टी हला बेले मकरा आर्मी करे एंता गुटे जगह दे बसी देनु ना बसी जामु आर मकरा एंता दिल मन के कुपा में एबे नहीं पारबा ना रे मुई धुल सकली नहीं से बेले मोर मकरार मुई जनता चेन लगे बसी देले 4टा 5टा कुम बारी पूरा कुम कर देमी अरे एंता मैं जिमियर से धुल के ढस कर ले दे मेरे खाल कोड़ी पका में इड़की तिलाई खणे सोर नहीं पेगो जीवार है नहीं एको कर दबाएगा छुआ हेते दिन पर तमर मर भेट सके ताजी लो कैसे गो तो मैं खटी कलो गड़िया जोर के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के आरो तमे खटिया सलो खिन बहली के नहीं कोई टका का लेकिन हमर चिंगरी गिरी क्या गा चिंगली खोलिया खिली के रे बेटी ए मकरा ओ चेते राती तो और भेट सके ना ले क्या ना करे क्या ते से क्या कर छ हाय हो मकरा हाय हो मकरा ए बड़ा दिन देखा तुम्हारा बड़ा दिन नहीं जल एबे केंता भूली गल का मकरा की समाचार ए बड़ा दिन नहीं जल एबे केंता भूली गल का मकरा की समाचार तमर मोर सांगर जुली एबे केंता जाउ छ बोली जिए जासी बोली से हसी दू चारी तमर मोर सांगर जुली एबे केंता जाउ छ बोली जिए जासी बोली से हसी दू चारी हाय हो मकना हे बड़ा दिन देखा तुम्हारा बड़ा दिन नहीं जाएगा तो केंता भूली गल का मकरा की समाचार हे का मकरा की समाचार
राती मोर घर के केबे ने की काले ने इते राती तो मैं केनता मोर घर के आसरा बोलस ई मां एड़ा सको देर শ্বশুর কহেমু কে আমার মকর পছরো যে তাকে ঘরে কে কে অছন কে পছরে দে পছরে যাবাটা ভালো নাই काना किठु তোমার ঘরে কে অছন কে तुम्हें नहीं जानो के आम घर की रहसन भाई নেন मनुष पिला तो के नहीं रह खाली मन नंद आउ मुई रहस এটা তো মা সে তোমার ননি মরি গলা বেলে যে সতে तुमको के कहले মা ই পোরা লোক আসিনে সারবানো 4 বজার ন কইতলে রাধা ননি মরি গলা सका भाई खाई অছর হে দে हेंता रागे रिस्मती कहि भी दी थी हे कथा के थर्सन के बेड़ी মুই কে জানছো মা মরি গলা বলা কামে দি লোক বুঝবা চুটনার হয়ে থিছি তো না গো বাইনু চৌলড়ি তোমা 10টা কপড়া হাতে আরু বলো কোয়েল পটে আনছো बोले आम नंदर टिके गुण चलन ठीक नहीं न तो ননি না তোর ননি नहीं नहीं गुण चलन नहीं न बोले पैंट गानी जहाँ पहले भाई खाई पाए न जीवे के कहार संगे गे लगी कर माठा छुपी कर घर के आस बजे लोग भल बोलबे के हेंता रागे रिस्मती कहि दी सन हो छाड़ा जे काहे ले तमे सत करी कहत कहमी के हां हां के माई দুতিকা বইলা চুড়াল চহি ই গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি आतो करे करे कह कांत ने खाई कह মা মতে পেতি চন্তি নন্দন হে তোমারে তাকর বলিছি মন সত্য পুরুষ করবর তাকো হে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে বিয়া বরগে সজনী রে মকর দেখো পুরো ভাগ্য তিলা তোর রে कुछ केंता कथा कहउचन देखु কেনতা কথা বল কথা তো এ পুরা অরিজিনাল आगो राधिका बोइले बाई की हेलु ए पप चरित्र काहू सिकिलु ওয়ে গো হাটা কহেলে বলবো নেই কহেলে মু ফুলাবো फोन कथा कहले সাঙ্গ মকরকে যে মুই পদে কহি দে সিঙ্গা বলুছে পরর পিলা পরর টুকেলকে তো ভগবান ছাতি তলে লিখি দিছে तमे जानी छकनी जे मोर मकर गुटे विवाहित स्त्री बोली कर एंता कथा कहबी जे भल बोलबे खराब बोलबे टिके भी बुद्धि नहीं न तमे মাই বিয়া লাল উনুস নে করবা না গো দাদি आगो श्री कृष्ण अटंती मान्य भणजा রে রহ দেখ সবু বেলে ছাঁট গলা যেতে বেলে শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি মোর ভণঞ্জা বেলে কেনতা কহলতি গৌছে দেখ নে কোহা বাত শ্রীকৃষ্ণ বইলে মানে ভণঞ্জা निजर भंजा मोर তার সুকে তোর জং পিতা ভঞ্জা निजर তোর কুলে ধরা ভঞ্জা তোর চুমাদলা ভঞ্জা তোর দেখলা ভঞ্জা তোর সুংলা ভঞ্জা তোর চুইলা ভঞ্জা চিলা হঞ্জা ওয়ে राम 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 আরে কা বাম 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 ওয়ে তো হঞ্জা বলছ যে কে অন্যায় হি গলাকে नहीं एटा भल कथा कहले दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है बोलू छे हक पैसा देना और तपस्या पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों मरना कुकरा मारबो भंजा मुनुस करबो भंजा दानको आबो কঞ্জি और मेहजी आनबो गांज आगो श्री कृष्ण अटंती मान्य भणजा ई तांकर नाम कही नहीं पाउल जज तू अटे बड़ सियाई आगो न जानी कौन है मा कही दिवे पुणी तुति के गो भाई खाई मन ने करबु विचार मोर मकर सांग आसिले जे भी भल कथा पते हमारे बोलु छी भाई खाई केबे भी तार चरण नहीं गला गो কুকুরা মারলা দিছি উপরে লাগলা নাচি ঘর পেব দ্বার পেব পিলা পেব ছুয়া পেব জমিন পাড়ে পেব গাড়ি পেব বুলেট দি বসে করনা বাহন্তি পিলায়া ইয়া खबरदार थिबा एंता कथा कहबनी মগে কেন গুতে আনতা केबे हेले तार टुणे भल कथा तीता भाई खाई मैं पर ढेली आखी মুতে ঢলিয়ে বলছি দেখো তো তোর বাড়ির কি আগে সে मते इड़की आखी बस
ई गान लोग के पचर चिकली खलिया के चिकली गान लोग के माँ राधा केंता दिसन को बोली कर माँ बहन के पचर तो माँ राधा आखी गुटे को पद्म आखी बोलसन আর মতে তুমি ইড়কি আখি বলছ যাহার যদি ইড়কি ইড়কি আছে ফুলি ফসকা যদি হেলা ফটো রোড দেখো গো চিকলি গাহার পদ্ম আখি দেখো চিকলি গাহার পদ্ম আখি ডুড়ি দিতে সকালে গিজরি করে ফুটবা হাটকি করে টলব যাহার যদি ইড়কি ইড়কি আছে আরে ফুলি ফসকা যদি হেলা বলে ফটো রোড করে ফুটি যাচ্ছে আর মোরে কে দেখো লাইট কে বন্ধ করো আমার গান লোক তো নেই দেখবার দেখে আসিছ তোমার এক কে मैं पर सरमली सरकार राजा खड़ियर भरका के राजा खड़ियर भरका नहीं छे ना गो हां मुई भरका परी हैं जे दिने हेले मके सत कथा बदे कहते गो सब दिन खाली भरका ई कथा करे भरका लोका मोत्री तरी नहीं इरा लोग बुढ़ा बुढ़ी हेले भागवत गीता घरे घरे गान करै छ है गो ई माहे जे बुढ़ी हेला के 30 टा फूल खुची ही जाने कोनो तार धर्म में बुढ़ी हेले भी चिकनी करी अछि 40 टा गजरा खुची होई नहीं लगे हम के मैं पर उइल गंधरी मोते उइल गंधरी बोलछी हमें उइल गंधरी नहीं छे मोहुल गंधरी पिला संगे संग होय छ बंदूक धरि छ लाठी कर मारी देबा त जानि छ गुंडा टा है पिला ए जे डरी जुतिला ना गोली से आगो दोती मुखे न मानेला जा फेरी फेरी जा कहूची आज गो दोती मुखे न मानेला जा पलारे दूती कहू तुई अनीति पलारे दूती कहू तुई अनीति मान्य रे पण जा से न दसुत दूती मुखे न मारेला जो फेरी जा कहू छी आज दूती मुखे न मारेला पिता नंद राजा हेबे मोर मान्य रे से बड़ भ्रात तांको पिता नंद राजा हेबे मोर मान्य रे से बड़ माई भणजार पीरती काहिबा माई भणजार पीरती काहिबा कोपे कइबे दु चारोड़ी आज दुती मुखे न मारेला जो फेरी जा कहू छी आज दुती मुखे न मारेला पति थाऊ जिए करे अन्य पति नाही तार भल गति तार सुखे सती रजरवती मनुष्य तिले परे मनुष्य नहीं करे पति थाऊ जे तिरी करई अन्य पति संसारे नाही तार भल गति संसारे नहीं भल गति जे मुई केनता दुईटा करी छै किराही कर मरी जीव ए भगवान ए हे प्रभु जय बजरंगबली हे बजरंगबली हे तू तो पिला छाने देलु नहीं देलु हे हनुमान मोके कीड़ा गुटे भी हो जादा भी मां तो बोलो मां भी बोलबा मां तोर गुटे कीड़ा हबा ई कीड़ा हबा ने ना मोके खूब डर लागसी हां खाली छांट वाला हो मागो छी मोर गुसिया जे की गौतम ऋषिंकर पत्नी होचन अहल्या नारी तांका रूप जौवन के देखि करी सही नहीं पारी कर चंद्र सूर्य तांको आसिकर छलना करी कर पीरते करी थी ई कथा के जेते बेले गौतम ऋषि जानी पाइले तांकर पत्नी के अभिशाप के देले
তুই তো পর পিরতি কলু তুই সংসারে থাই করি কি নি থাই করি কাইলা যা ততে মুই আজি ঠারু অভিশাপ্য দউছে তুই পথরিক রহি যিবু গৌতম ঋষিঙ্কর অভিশাপ্য কারণରୁ অহল্যা নারী বর্ষ বর্ষ পাষাণ হয়ে যাইতিলা সে সূর্য চন্দ্র 2 দিন 4 দিন পরে চন্দ্রগ্রহণ হইতিলা সূর্য পরাগ হইতিলা এটা কাহার অভিশাপ্যরে হইতিলা গৌতম ঋষিঙ্কর অভিশাপ্যରୁ চন্দ্রগ্রহণ হেসি সূর্য পিরতি করিଥିଲେ বলি করে সূর্য পরাগ হেসি হ্যাঁ রাহু গিলসি বসন ই পর পিরতি করিଥିଲେ বলি করে অহল্যা নারী গৌতম ঋষিঙ্কর অভিশাপ্যରୁ পাষাণ হি কর হেইতি যে কি লঙ্কাপতি রাবণ কোটি কল্পকে আয়ুষ অমর বর পাইছিলা জ্ঞানী ভিতরে মহাজ্ঞানী হচ্ছেন যে রাবণ রাবণଙ୍କର বুদ্ধি এতে সংসারে কাহার তাঙ্কর ঠানু গণেশ বি বিদ্যা পাউଥିଲେ যেতেবেলে যমরাজাকে আনিকর তার ঘরে ঘাস কটাউଥିଲେ শনিদেবকে আনিকর বাঁধিকর রখিଥିଲା রাবণ শনিদেব সূর্যপুত্র হচ্ছেন শনি যাহার আগরে যদি তাঙ্কর কুদৃষ্টি পড়ে বলে বিনাশ হয়ে যায় কিন্তু সেই শনিদেবকে রাবণ আনিকর বাঁধিকর রখিଥିଲେ যেতেবেলে সীতা মাতাকে চোরি করি করে লঙ্কাকে আনিଥିଲା ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକେ ଅଧା ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଇ ପରପିରତି ଆଶା କରିଥିଲା ବୋଲି କରି ରାବଣର ସୁନାର ସଂସାର ଚୁନା ହେଇଗଲା ଆଉ ତମେ ମତେ ପିରତିର କଥା ଏଇଟା ପରପିରତି ଶିଖି ଆସିଛ ଭଇ ଖଇ ভগবান মুই মনুষ দুইটা করিছে যে কেনতা করমি এনতা হেলে গুটেকে মারি দেবার পড়বা আগপতি থাউ জিয়ে করে অন্য পতি নাহি তার ভাল গতি শঙ্খা সিন্দুরকু কলঙ্ক লাগিব শঙ্খা সিন্দুরকু কলঙ্ক লাগিব ন সহিবে তেহি ধরম রাজা গো দুটি মুখে ন মানে লাজ ফেরি যা কহুছি আজ গো দুটি মুখে ন মানে কৃষ্ণ আগমন মানিগ আসিছ দুতি সজনী আচ্ছা কৃষ্ণଙ୍କ আদেশ মানি গো আসিছ দুতি সজনী আগ কহেব পিলাকে গো আসিবে মোর কুঞ্জকে সজনী লো হেলে মোর কুঞ্জর চাবিটা ঘেনি তোমার মাই ঘরে ই 4টা দিগরে 16টা তালা দেইছন দুই দুইটা জগুয়াল 8টা জগুয়াল তোমার মাইকে জগি করে রহছে 16টা তালাকে সে পিলা যদি গুটে চাবি না খুলবে বলে মোর ঘর কি পসি পারবে ই কথাবার্তা যে করছে শ্যাম ঘনকে কহ দেখমা সে পিলা কেড়ে হেলে ন যে এন্তা কথা তোমাকে কহি কর পঠেছ তোকে কইছে রে লাজওয়ান এসিনা গো যে তুমি নেই যাও না না এ মাই দুতিকা বইলে যাউছি মুহি মো বল শনি মানিল নাহি আগ শুনি রাধিকা ন দেলে উত্তর হি গলা বাটে ততে মারুয়া পরমা ঘিচিবে বুড়া হুণার কই দুতি পরবেশ কৃষ্ণ পাশর যে দক্ষিণ যশোদা সুত আগ পচারন্তি সই কি বইলে রাই দুতি কামর সজনী গো আগ বুঝাই কহন গো সজনী
কাঁ বইলে গো ধন তোমার মাই ঘর যেথিনি যে গো বাবু নিষ্পত্তি নে বইলে নাই বইলে আর কাঁ কানা দিলে কেতে গো বুঝেই সুজেই জুহার বিহার কেতে মি করছ না এ গো বাপ পড়েছে নিষ্পত্তি নে বইলে গো বাবু আর বি কাঁ বইলে জানলো বলে তমকে কহি পঠেছ বলি সে বাবুকে কহিদেব যে আমার ঘরকে আসবে আর কাঁ বলে নথিব সূর্য নথিব চন্দ্র শুকি যাইথিব সপ্ত সাগর সেই সমୟରେ আসিবে সে চক্রধর বইলে না গো আর চারিদিকে চারটা তালা মারিছন আর 8টা জোগাড় রখিছন যদি সে 16টা তালাকে গুটে চাবিনে খুলি পারবো বইলে মঝির বকরাতি রাধা এন্তা ওধাই হেলার বসছে এই কথাবার্তা কহিলি কেতে বুঝে দেখনি হে দে পছরা বুঝেছে বলে মতে কহবা লাগি বলে মুই নিজে জিমি গো তোমকে ডকেছ তোমার হাতে তো কিছু ওইলে নেই সে বাবুকে কহি দেব এ পিলা কেড়ে আছে কেনটাটা বেমরিয়া কাছে সেমরিয়া কাছে খোছে সে পিউছে ইড় হে পিলা তো চোরটা ইড়কিটা কেতে কথা তোমকে পাকড়ি মোর দেন ছাতি বলি করি গো বুয়া ই দুতি কাম কর শুনে আচুত মদন জ্বালারু তনু আরত পলঙ্ক তেজি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনা পুরে কলে গমন রাধা শয়ন মন্দিরে ই দ্বারে হুরিকে সটাক আছি ধীরে 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 যে মাই গো উঠো উঠো গরা